अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, आ जाएं अपने ब्लॉक नंबर 3 में और लेक्चर नंबर 8 की तरफ, जो कि हमने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया हुआ है। गज़ल नंबर 3, दिले नादान तुझे हुआ क्या है। और आज हमारे पास तशरीह के लिए अशार हैं 4 से लेके 7 तक। अजीज़ तलबा व तालबात, अपनी उर्दू की किताब अपने सामने खोल लीजिए। हिस्सा गज़ल में गज़ल नंबर 3 पे आ जाइए। गालिब की गज़ल है दिले नादां तुझे हुआ क्या है, और शेर नंबर 4 खोल लीजिए। शेर नंबर 4 देखिए। हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। वैसे ही पहले जैसा हमने आपको बता चुके हैं, हवाला शेर पे आ जाइए। सिनफ़े सुखन लिखेंगे आप, शायर का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद मफ़हूम लिखेंगे कि हम उनसे वफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो वफ़ा के मफ़हूम से भी नाआशना हैं, जिनको ये तक नहीं पता कि वफ़ा या मतलब मोहब्बत चीज़ क्या है। इसके बाद आप तशरीह की तरफ आ जाइए। तशरीह में देखें कि शायर कह रहा है कि हमने एक ऐसे शख्स से उम्मीदें और तवक्कात वाबस्ता कर रखी हैं जिसकी फ़ितरत में बेवफ़ाई है। असल में शायर का महबूब जो है वो अज़ियत पसंद है। शायर चाहता है कि किसी तरह उसके महबूब के दिली एहसासात और जज्बात की उसे ख़बर हो जाए, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल नामुमकिन नज़र आ रहा है। गालिब जो है वो इसमें शायर को बताने की कोशिश, अपने महबूब को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा महबूब जो है वो मेरी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाता, और मैं उस शख्स से मोहब्बत की उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ जो कि बेवफा है। यहाँ पे आप हवाला शेर देख लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हवाला शेर, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हर अशार में आपने हवाला शेर ज़रूर मेंशन करना होता है। लिखिए हवाला शेर। जब कभी ख़ुद को मैं समझाऊँ कि तू मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है नहीं ऐसा नहीं। शेर नंबर 5 पे आ जाइए। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। सिनफ़े सुखन गज़ल, शायर का नाम असदुल्ला ख़ान गालिब। मफ़हूम देख लीजिए। हम फ़कीरों की सिर्फ़ यही एक सदा है कि हम पर नज़र करम करें तो खुदा आप पर भी मेहरबान होगा। यहाँ पे शायर ने जो है ना वो नासिहाना रंग इख्तियार करते हुए महबूब से लुत्फ़ व करम की इल्तिजा की है। वो चाहता है कि किसी तरह महबूब जो है वो मेरे हाल पे रहम करे, किसी तरह महबूब जो है वो मेरी खैर ख्वाही करे। इसी तरह इस तशरीह तलब शेर में शायर ने एक हकीकत की तरफ भी इशारा किया है कि जो लोग दूसरों की भलाई का सोचते हैं, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाता है। जिस तरह कि हज़रत अली का फरमान मुबारक है कि अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो औरों के लिए ज़िंदा रहो। इसी तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें मोहब्बत का दर्स दिया है। और यहाँ पे तो आपको वो शेर पहले भी याद होगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। ये पिछली क्लासों में आप ये शेर पढ़ भी चुके हुए हैं। यही वजह है कि गालिब चूँकि गज़ल के बुनियादी शायर हैं और वो अपनी ज़िंदगी के हक़ाइक़ को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करते हैं, और इस शेर के पैगाम पर अमल करते हुए उन्होंने इसको अपना मकसद हयात बना लिया है कि ज़िंदगी की नफ़रतों को जन्नत की बहारों में कैसे तब्दील किया जा सकता है, सिर्फ़ इस तरह कि एक दूसरे से के साथ भला किया जाए। हवाला शेर देख लीजिए। इंसान को इंसान से गर प्यार नहीं, इंसान ही कहलाने का हकदार नहीं। शेर नंबर 6 देखिए। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। हवाला शेर में सिनफ़े सुखन गज़ल, शायर का नाम असदुल्ला ख़ान गालिब। अब मफ़हूम देखिए। मुझे दुआ मालूम नहीं दुआ क्या चीज़ है, मैं बस सिर्फ़ तुम पर जान कुर्बान करता हूँ। ये जो शेर है जिसमें कि महबूब के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने को ना एक बहुत बड़ी बात समझा जाता है। महबूब लोग जो होते हैं ना वो बड़ी अपने लिए इस बात को सादत समझते हैं कि मोहब्बत करने वालों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी जाए। शायर का शुमार भी उन्हीं जान निसारों में होता है जो कि सिर्फ झूठे दावे नहीं करते बल्कि अमली कुर्बानी पर यकीन रखते हैं।
لہٰذا یہ وہ شعر ہے جس میں جذبہ عشق پوشیدہ ہے جو انتہائی اعلیٰ اور عرفہ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دراصل اس تشریح طلب شعر میں شاعر جو ہیں وہ ایک انوکھے انداز سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان عاشقوں میں سے نہیں ہوں جو صرف دعا دیتے ہیں اور منہ پر جھوٹی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں جب آزمائش کا وقت آتا ہے اور غائب ہو جاتے ہیں، لیکن غالب کہتا ہے کہ میں زبانی دعاؤں سے نا واقف ہوں، میں تو چونکہ ایک جان میرے پاس ہے قیمتی اور میں وہ آپ کے لیے قربان کر دوں گا۔ حوالہ شعر دیکھ لیجئے اس کے لیے۔ سب کو پیاری ہے زندگی لیکن تم ہمیں زندگی سے پیارے تھے۔ 7 سے شعر نمبر 7 دیکھیے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس میں برا کیا ہے یعنی کہ نقصان کیا دے رہا ہے۔ ویسے ہی آپ اس کو جیسے ہم پہلے اشعار میں دیکھتے آئے ہیں، والا شعر صنف سخن غزل، شاعر کا نام اسد اللہ خان غالب، اور پھر اس کے لیے اس کا مفہوم۔ اگرچہ غالب کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن مفت ہاتھ لگ جائے تو کیا حرج ہے، یعنی کہ غالب اپنے آپ کو یہاں پہ بغیر کسی قیمت کے محبوب کے حوالے کر رہے ہیں۔ تشریح میں دیکھیے کہ شعر کے انداز بیان میں عاجزی کا اظہار نظر آ رہا ہے۔ بیان سادہ ہے لیکن غالب کی انفرادیت قائم ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں تمہارے سامنے حقیر و ادنیٰ ہوں اور تمہارے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میری یہ ناقدری جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ میں مفت فراہم ہو گیا ہوں۔ شاعر مزید یہ کہتا ہے کہ تو میرا اشتیاق دیکھ کہ میں تجھے کس قدر پا لینے کا آرزو مند ہوں، لیکن اگر تم مجھے قبول کر بھی لوگے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کیونکہ ہمارے پاس وفا اور خلوص کی جنس ہے۔ اب دیکھ لیجئے اس کے لیے حوالہ شعر دیکھ لیں آپ۔ یہ غالب کا ہی شعر ہے۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا۔ چلیے جی، غالب کی غزل کی روشنی میں اب آپ نے چونکہ آپ کے سامنے بک کے آگے مشق ہے، مشق کی سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں، الف سے لے کے ہاء تک جتنے سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات تحریر کر لینے ہیں۔ اسی مشق میں آپ کے پاس متضاد الفاظ ہیں، آپ نے وہ تحریر کرنے ہیں اور غزل کے قافیے ترتیب وار لکھنے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ قافیوں کی جو تفہیم ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو کلاس میں بھی بتا چکے ہیں اور ویسے بھی آپ کو لکھوا چکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ نے جتنے معروضی مشق جو ہے نا وہ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک میں تحریر کر لینی ہے اور یاد کرنی ہے۔ چلیے عزیز طلباء و طالبات، آپ اپنے گھر کا کام نوٹ کر لیجئے۔ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شاعر کے تعارف کا معروضی، تمام اشعار کی تشریح، اور آپ نے گرامر یاد کرنی ہے اور ان کو نیٹ نوٹ بکس پہ اشعار کی تشریح کو بمع حوالہ جات آپ نے تحریر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے غالب کی غزل کی جو مشق ہے نا وہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور یہ جو جتنے سوالات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے یا تو بک کے اوپر تحریر کر لینے ہیں یا آپ نے نیٹ نوٹ بک پہ تحریر کر لینے ہیں۔